सुस्वागत पिलाई यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन तुम मान हार्दिक स्वागत ज्ञापन करुँच पिलाई यही भिडियो तुम मान रही पवित्र स्वाधीनता दिवस उपलक्षे एक भावगर्भक और हृदयस्पर्शी अभिभाषण। आमर संपूर्ण विश्वास यही भिडियोटी पवित्र स्वाधीनता दिवस सुअवसर में भाषण प्रदान निमित्त तुम मान खूब सहायक हो पार। भिडियोटी को आरंभ करने पूर्व तुम मान गोटे छोटिया अनुरोध, ए भिडियोटी जदि तुमको भल लगे निश्चित भाव में गोटे लाइक कर नुआ ही आम चैनल को देखुले यहीपरि उपयोगी भिडियो पाइबा निमंते एवं ही आम चैनल को सब्सक्राइब करनब। ताइले आउ काल विलंबन कर आरंभ करवा देखा पवित्र स्वाधीनता दिवस उपलक्षे एक भावगर्भक हृदयस्पर्शी अभिभाषण। वरेण्य सभापति महोदय, सम्माननीय प्रधानाचार्य, पूज्य गुरुजी और गुरुमावृंद तथा मोर छोट बड़ भाई और भौणी माने समस्त को पवित्र स्वाधीनता दिवस उपलक्षे अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। यही पवित्रमय मुहूर्तर पालन अवसर में सर्वप्रथमे मोर यही सुजला सुफला रत्नगर्भा भारत माँ को विदेशी हाथर उद्धार करने जो महापुरुष और महामनीषी माने निज जीवन को तिल तिल कर विसर्जन कर जाइछन्ति से मानक श्रीचरण में मो हृदयर गभीरतम प्रदेश मो अतुट सम्मान और यथोचित भक्ति सुमन अर्पण करुअछि। परे परे मोर चिरनामस्य प्रधान शिक्षक तथा मोर श्रेणी शिक्षक आज पवित्रमय मुहूर्त मते किछि कहिबार सुजोग देइथिबारु सेमानंकु मो आंतरिक कृतज्ञता ज्ञापन करुअछि। तत्सहित मोर कथन रे कौन से त्रुटि विच्युति हेले मते उदार हृदय रे क्षमा दे बोली मु आशा बहन करुअछि। हे मोर प्रिय भाई और भौणी माने, मु आज एठी स्मरण कराई देबाकु चाहे जे 1947 मसीहा अगस्ट 15 तारिख दिन आमे जो स्वाधीनता प्राप्त कले ताहा मासे नुह कदी मास नुह वर्षे नहीं कि 2 वर्ष नुह बरं ताहा थिला हजार हजार लोकंकर आत्म बलिदान और प्राय 9 दशंधिर कठिन संग्रामर फल। से परम योद्धा मानकर अबारित देशप्रेम और निस्वार्थपर तथा अकुंठित उद्यम फल ए देश लभिला मुक्ति इंग्रेज शासनर पंझारू। आमे चाखिथिले स्वाधीनतार स्वाद मिलिथिला छाती रे हाथ बाड़ी बास्फोट मारी कहिबार सुजोग आमे स्वाधीन देशर संतान। हाँ हाँ आमे स्वाधीन देशर नागरिक, आमे मुक्त आकाशर विहंग। भाई और भौणी माने, मु एबे आलोकपात करने को चाहिए तारी उपरे केमिति ए देश दुर्दर्श इंग्रेज कबल मुक्ति पाइबाकू करिथिला कठिन संघर्ष। इंग्रेज मानक आसिया पूर्व ए देश छोट छोट राज्य मानक विभक्त हो सारी तांका भितर लगी रही कंदल और मनोमालिन्य आउ से दुर्बलतार सुजोग नहीं वाणिज्य उद्देश्य आसुवा इंग्रेज मानकर लोलुप दृष्टि पड़ता आम देश उपरे एवं से माने चाहिए आम देशर शासन भार हाथ को नेबाकू। केवल सेतिकी नुह ए देशर धनर प्राचुर्य से कर देइथिला अंध। ए देशर उत्पादित कंचामाल उपरि पड़िथिला तांकर तीक्ष्ण नजर। कले बले कौशले आम देशर शासनभार हाथ को नहीं आरंभ कले निष्ठुर दमन लीला। लुटि नहीं गले आमठू आमर समस्त अधिकार। जीवन हो पड़ा नितांत दुस्सह आउ दुर्विषह। निष्ठुर आउ क्रूर इंग्रेज शासन विरुद्ध रे उठिला तीव्र प्रतिवादर स्वर। 1857 मसीह स्वाधीनता आंदोलन बीजापन होगा दिन को दिन ए आंदोलन तीव्र होबार लगिला। देशर कोण अनुकोण छुटी आसिला स्वाधीनता संग्रामी मानकर सुओ। जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्ते एकाकार हो गले इंग्रेज शासन विरुद्ध रे। एक सम्मिलित रणहुंकार रे कंपी उठिला देशर गगन पवन। निर्दय निर्मम इंग्रेज शासन मान दमन लीला किंतु बंद है नहीं। भारतीय मान को दमन करने को तथा आंदोलन को चापी देवाकू से माने अत्यंत घृण्य और निष्ठुर उपाय मान अवलंबन करने को लगिले। स्वाधीनता आंदोलन बहु नेतृवर्ग को जेल भितर दिन काटिबाकू हेला। भगत सिंह, मंगल पांडे, लक्ष्मण नायक, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस आदि अनेक संग्रामी हसी हसी देशपाई फांसी खुंटरे चढ़िले। निज मातृभूमि को विदेशी हाथर उद्धार करने को बहु लोक हसी हसी मृत्यु को वरण करने। गोटे पटे महात्मा गांधी अहिंसा नीतिर मृदु निर्घोष निनादित होता समय अन्य पटे सुभाष बोस मते रक्त दियो
ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି ପରି ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ନାଦରେ ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସଂଗ୍ରାମୀ ବାଳଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକ ସ୍ୱରାଜ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ଏକ ଅଭିନବ ଉନ୍ମାଦନା। କି ପୁରୁଷ କି ନାରୀ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁରି ହୃଦୟରେ ଖେଳିଗଲା ଏକ ନବୀନ ସ୍ପନ୍ଦନ। ପରିଶେଷରେ ଏ ଦେଶର ବିରାଟ ଜନଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ଦୁର୍ଦ୍ଦର୍ଶ ଇଂରେଜ ସରକାର। ଦୀର୍ଘ ସମୟର ପରାଧୀନତା ପରେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଏ ଦେଶ ଦେଖିଲା ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ। ଏ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଜନନାୟକ ମହାପୁରୁଷ ତଥା ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଜାଗି ଉଠିଲା ଅନେକ ଅନେକ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଏ ଦେଶକୁ ସୁସଂଗଠିତ ଓ ଉନ୍ନତ କରି ଗଢ଼ିବାର ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିବାର ଦୀର୍ଘ 7 ଦଶକରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ଆଜି ବେଳ ଆସିଛି ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବାର। ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି ନିଜକୁ ପରଖି ଦେଖିବାର। ସତରେ ଆମେ କେତେ ସ୍ୱାଧୀନ, କେତେ ଦୂର ଆମେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ ଆମ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିବାରେ। କେତେ ଦୂର ଆମେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ ଆମର ଜାତିର ଜନକ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପରିକଳ୍ପିତ ରାମରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ। ଆଜି ବି ଏ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ନରନାରୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଉଙ୍କି ମାରେ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରକୃତ ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ଇଂରେଜ ଶାସନ ହାତରୁ ଶାସନର ଡୋରି ଆମେ ନେଇ ଆସିଲେ ନିଜ ହାତକୁ। କେବଳ ସେଇ କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସଂଜ୍ଞା? ଏହି କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେଉଁଠି ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ନାରୀଟିଏ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିପାରେ ନା, ଯେଉଁଠି ଅର୍ଥ ବଳରେ ଅଥବା ବାହୁବଳରେ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା? ଏହି କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେଉଁଠି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବି ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁର ଭେଦଭାବରେ ପେଶି ହୋଇଯାଇ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ନାଟିକା? ଏହି କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଓ ଦୁର୍ନୀତିର ବିଷ ବଳୟରେ ନାକେଦମ ହୋଇଯାଏ ମଣିଷ? ଜାତି ଧର୍ମ ଅଥବା ବର୍ଣ୍ଣ ନାଁରେ କନ୍ଦଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଅଧିକାର ଏ ମଣିଷକୁ ଦେଲା କିଏ? ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି ଏସବୁକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା। ଆଜି ବି ସମୟ ଅଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁସ୍ଥ ସମାଜର ପୁନର୍ଗଠନର। ଆଜି ବି ଏ ଦେଶର ବହୁ ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସୀମାରେଖା ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ନିରକ୍ଷରତା କୁସଂସ୍କାର ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରୂପୀ ଅନ୍ଧକାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂର କରିବାକୁ ଆମେ ସମର୍ଥ ହୋଇନୁ। ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଲୋକ ଆଜି ବି ସଚେତନ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ବି ବହୁ ଲୋକ ଏକ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଓ ପରିମଳ ସେବା ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ। ଏସବୁକୁ ନଜରରେ ରଖି ସମାଜର ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କ'ଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହଁ? ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ବହୁ ଯୋଜନା ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ତଥାପି ସେଥିରୁ ଆଶାଜନକ ସଫଳତା ମିଳୁନି। କାରଣ ଆମର ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ। ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେ ଅନୁସାରେ ସାକ୍ଷରତା ହାର ଦେଶରେ ବଢ଼ୁନାହିଁ। ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ନ ରୋକିଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇଯିବ। ଆତଙ୍କବାଦ ଗୁଣ୍ଡାଗିରିର ଦମନ ପାଇଁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହେବା ଏକାନ୍ତ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବେଳ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଆମକୁ ଏ ଦିଗରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ନେଇ ଆମ ଦେଶର ମହାପୁରୁଷଗଣ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ଉତ୍ସାହ ସେହି ଉଦ୍ଦୀପନା ଓ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ସ୍ତରରେ ସବୁଠି ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହେବା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଏହି ପାବନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଶପଥ ନେବା ଆଉ ଦେଶର ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଦେଶ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା। ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରେମ ଓ ସଦ୍ଭାବନାର ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଦେଶର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। ତାହେଲେ ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଳ୍ପିତ ସ୍ୱପ୍ନର ରାମରାଜ୍ୟ ଆମଠାରୁ ଆଉ ବେଶୀ ଦୂରରେ ରହିବନି। ଏତିକି ଆଶା ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।